Вести Дагестан. Улхура мехачгала хамуахнан хайрариши радиои қпеқурай хурматлу дустар. Учу Дагестан гетеркаин радиои мехачгала шахри варжна хуб тамам йирхуб Дербент варжна юқуб тамам урчуб хасав юрт варж тамам саб FM диан ич программи рикти таниша пора. Микрофон ди қайыр редактор Селимат Гюлмехамедова, пуртнақ режиссер Минаханум Мамаева фу. Табасаран ҷални индивои ахиринҷи хабрари қебеқай. Улих на ягари 5 декабрин яга Дагестандин глава Владимир Васильев Дагестандин ди шахлирис государствоин пешкешар тувни. Нуму шадлонан серенжем дис гизав битидар қайда дир. Фун вуша циркли қурқ вали индилахин габхораи ҷурбеҷур тешкилатарин вакилар ди шахлиер учғахни. Пешкешар тувалин шадлуғар. Хамуқ анди ик ҳукумати қайдғабу тадирини ғаз таълуқ уди кулуғухтарву. Азунарчут важно уртуна межи пислан мина дадирин ех государствоин машкуарси қайда пора. Гизав кундузуз сабсанраҷари учу ҳадму ғуб шумашкурақти мубаракапус. Чат марф убора. Қаичварит ан учу куни ва варидарин гизав ҳурмат аи ди шаҳлирин машари шадвал рабкура ва учу кюкхирха. Ҳадди учу шадра пора. Улих на ягари удуч ноғолхо ҳукуматин президент Владимир Владимирович Путин ди қайдапну. Ис фикри инди дадаин кюрдигиш апру гав адар. Дуньяи шакна ипру гаври дар шуҳатстар лахнар ғағура. Ҳатсибҳал арайз ғуруган их бабариханвуи их алақа асасуб дубхну кунду. Учузғи учуқти гүришмиш хуз мумкин валтубас чуқ соғулпус ва учухнавуи ҳурмат улупус кундузус. Их республикаи айвари уҷуб думу их дадирин лахнин натижа ву. Уху их дадир куалан хархну кундар дурари ухуз чпин вари қуват харҷа пура. Чуқ соғулучуз ғапну Владимир Васильев ди дурарис пешкишартувус қуғайз. Регион дин главаи Хизандин институт ғадми аппа ва велидар тербиялымиш аппа ҳурматназ лайық ахикас меҳачғала шаҳри анвои Халимат Гусейновайз дадаин орден тувни. Туғу ургур байна хуриш тербиялымиш тапнай. Дадаин орденар хатира қанара жара гизав битидар қайда диризра тувни. Дурарикан харури йицур велет дөрхну арайз адағнайдарву. Дербент шаҳри анвои Мариям Гасановайз. Дербент районди анвои Габибат Селимовнаиз, Гумбет районди Анисат Ибрагимоваиз, Курах районди анвои Перизада Карахановаиз, Васабхайлин Джарадарис Тувни. Шадлонан серенжем ғабғурай вахна Владимир Васильев ди Россиян Федерациян игит Тулпар Мусалаевдин дада Рукият Мусалаевайз Дагестан республикаин ҳурматнан грамота тувни васаб хайлин лайық вуксарис чуқ сағулин кафарғапни. Нақ шубупи декабрин яға Дагестандин глава Владимир Васильев вари халқарин инвалидарин яғақти алақаллувуди Дагестан луирихна илтикни. Харисан шубупи декабрин яға вари халқарин инвалидарин еғ қайда пыри шулу. Думу яған мюхтаж вуи ксарин ғайғозигну кунивалин ва көмек тубанчити меселер халап бамбадали джамиатлодин фикир жалба пахна деха пыри шулу. Инвалидарин умрин шараитар уҷи апувал, дурариз мумкин валар таъмин апувал, думу вари ҷамаатлуғдин вазифа ва бурҷиву. Ҳамоисан цусар их спортсменар, паралимпитир, дуньяин ва европаин чемпионар духна. Қаппи қаннақвапи ноябрин яғари Москва шаҳри кулуғубшу, Олимпикс, пешекар валин устад вали ан, Хупи милли чемпионати Дагестанди анвои Саида Гаджиева, тажрумачи уҷурсир пешекар вуди ҳисаб ғабну. Қибла Қавқаздин федералин округдин регионарин уҷударстарин араи ан Дагестандин сборни вари хуб медалар ғазамиш ғабну. Дагестан луири савахнара лазим вуирис кюмек тутруди этурдар. Палақ аза айрин бакхан худучно әғурдар. Му их халқ дис хас вуилишан ву. Му яған учуз
İç har yağandin zehmetnaz, fuj invalidarin gayğuşna aj, doraris kümek doğraş, dorarin ömris kümek doğri dorarin baga haydaris varidaris, çok sağol poz kunduzuz. Uçuz va iç bagahluiris, uçuz bahalluvoyi kısaris, ko antan ijmis sağval baxtar va ucuvlar hub kunaporaza. Улих наягari мехачгалар шахри саппи вузарин арай вои дағлори шпадазуна цорчок конкурс колеғопшни. Диткан хабар мәлуматарин агентства из Дағыстандин мед университетин пресс-холлуғари ан товни. Мухбирин гафари ан мәлум шулай ганси. Жүрбе-жүр вузарин шубар халис дағлори штюрту басталитарис удучни. Конкурсти дорари жүрбе-жүр цирклари арвалар, қаатира эвелдин адатар, чан халдин культура улупнукунда ипфуи. Жюрики визажистар, артистар, қаатира университетин вакилар кахра. Харсар шурхан, душас дуфнайдар, қавқаздин адатарин дерин вали, коллекти уч овалин, евураи хар хис ап овалин, вадағлу булахтин сес еп хувалин, чип халис хадуша айси ажайиба поз ғахна. Ахиринчи хабар артуну куду конча.